wakat ningab sumpuin kotondo na yiliti ton tasia mora kibeta metit pus di fa barka nes nandi kotondo donwenda lat koti ati pani tondo tinanda titi werset kiba zang kuyamba bidengiti tasia it kiba zurado. Sena singe ne juin a kugu rasma yopwe entita kusa tampuren sinsha sindika aramba son tumdub lafiu awengo obna manop tuma zanga ankatolo nde ligdi obona no kendra kangati operation caisse vide yabiolom no kendre obsendike na yeliti gohnera apirsi pulungnis bazutu obson mane lugtikri wumtab sebr zugu 2017 ayumde mewa kugu Sinatik syndika aramba obzeka kwesen tas jibere yati jon akugra san pila yibu na pila tabson watabam na mana gebo onkatumye mpahade obna mana kena anta premier minister wana ti wulgup subanwanga ne gosnera santarno masam na yile indike bam tumnewa nganre obson bonde ti statut de société d'état wazugu Sinsha sindika aramba obsirbe pulunga pitsuguzugu tirunda arzuma yibero obsilubno ken palap sombonde ti operation kesvida rati yetip tuma zangzugu obkana ndere ligidi lananta kusa tabo gosnera sankamo ontas bamba lektira obzole sa ligidi gurwengi remi lambe nebie odil kiba bamta yalgot solmo pam kaseta tinati pam venma Sinsha, Sinya Burkina Faso l'octroi Masouli. Les singa djeb bonti opération caisse vide. Djeb kang singa arzuma Jean Rasma Yopwe 2019 a yomde. Nan kiti gohnera sa kangesub gosga. Tabzin nungome saya ni tuma malagr wenge. Opération caisse vide ya tip tuma zang wenge. Kanande ligdie ya titabala la neba kennen dar pharmacie na moa. Idze kanoran tayalgado. Nanges opération caisse vide sembeneng la ninga ladmi kame tubno kengra sirpa ma pirsugo zininga neba sentongoron yo ligida ya viro erkelam pa ma rola ninga singeta nina to bonti ophtalmologie wa rega poryang senda watip so biga musa na nangome ti bam sirwa me ti loktoy mayel bam ti tip so ya zalam la goni na hangara do bi man ga wi lawe ya la fo le bum fa la fi an kabi ya yelle Sans ni nabi nongema sinya attaché de santé en anesthésie réanimation torsame ti halzinga sinyera bam tipsira ne bazalam kebero modeste meda sinya yalgar sin shawa secrétaire général adjoint wiligame ti bam djeba vonre ya tuma malgare ni l'autorira malgar labora Bariagra yembreme Augustin Bako la ton nyande ta wili tondo ti facture d'analyse na manu lara togon yo ti laboratoire mala zalam san ya ni bamma ya yol sogon ko bamma la pusra loktoy man morgare laptum to Sinatik, syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture dans obrata mete gohnera arike bam tumne obsin yetre tia media public anganre obson bonde ti statut de société d'état wazugu la yitule bala ya hal 2015 ayum de labrarik sadro nankite RTB la sidwaya oblewer société d'état ministre Damaseka Sinzinde mewa chugura pisila wewa 2019 ayum de seka lor pore obulga metub manda tasro zugu o pasa me top sanan tuno kendra kanga zuluese nazindi bala tumtum ba sora wora me se ani makre tebe tum norwa tumtum ba sora tabam kubusni obsanda te taliber société d'état wa ya tumtum ba sore labtun wa bore sinatigram tagarame ti tumtum ba sora kayele bala tuma wora me obmo bala mpirsi bampulunga a arsen kondi tampa ma kwesa tinantikelere Amioula Boyna Aruna, Ambe Sinatika Biro Po, Mbe RTV, Radio Royal. On a une équipe qui va. Yam Yemti 2016 à Tonda, Manayes et le gouvernement. Tu signes un protocole d'accord contre une société d'État. RTV n'est citoyen. Le gouvernement est tombé, il faut que tu aies une étude. Yes, Naïman, Tototi.
société d'État ils sont quoi ton ça quand même étude c'est signe hal yuma ayibla maru ton passate wa ça mais tu étude con à résultat namba étude propose bio so to maru to donc rapport la bane comité de suivi da bébé de man rapport à to kiste ko gouvernement la conseil des ministres l'eau et mais on remplit la waya en tout cas tout ba hankele etbene sirwa tout ba hankele bilga meti en tout cas c'est ne bamba tout le conseil des ministres n'a pas examiné quoi gouvernement il faut que tu aies man va s'en passer or hal yuma il étude ha mana étude c'est man yuma yibu tu man passer donc tout ba pas avant ré c'est-à-dire tout da sinatika tout ba chargé sinatika bureau qui va quitter en tout cas bamdat mana bien buru sitting qui va remplir il pila taba au gouvernement au soupano Souligné Absumbonti GEPA au groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest à Poulumdame et Nansigilitiga, Jean Achu Rasim Pisi, Nepisi la de 2019 à Youm de Wardor Sol Moua, la Kira Nepsana Man Tarsani Afrika Zaman à Kiba Kitba, surtout Manop Touma Totola Ninga Tengo Sona Zaman pour mois à Solme, la Pam Zabe ni Tengo Son Daramba, Venma Yane Kevin Elodie Zabala Odil Kiba. Groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, Sumbonti Jepao, Bola Kibaï Kitba Lamoussa, Jean Rasma Yob 2019 à Yomde. Nantas Nimbuida, Tibam Tara Tigisiga, Wardoro, Jean Rasm Pisi, Ntitara Hampisi la Yembre 2019 à Yomde. Tigisiga Yanan Tigim Iyomoa Solom Kibaï Kitba, Politique Arama, La Bangarba, Nayele, Topsonsne Taba, la pasta bangre sans yani teng songaram senche yomo solome. J'ai pas aram nyame ti teng songaram zabra ni Afrique de l'Ouest. Rinso ti bama chibay kitba torame en tarsen gese abna malanwana ti kibay sa absenta nimbuida zemse la ranyosye wasam temsa lafie. Rena waneb tigisiga senan zin Jean Rasm Pisi Ntitara Hampisi la Yembre 2019 à Yomde. Mahamadi Tiega signa GEPA au secrétaire général Passa Vinlam. Forum Yam Houmaya juin au Kura Hampisi ne Apisi la Yembre. Voilà, c'est vrai que le terrorisme tonda jinmi wumnen to community hataba la ta Burkina alora Burkina ndata Burkina tenkiramse voilà togo gomda terrorisme yelle benem gomda terrorisme yelle ton est bon ton est journaliste ramba ton ibn torda kilara neba waton gonda la ton yeti ton me tarad nor gomde ton katwe jiwoto njit neba tob gomda ti ton katara ed hanjeti parce que y a ton toum la journalisme ton katemba neda to tawa gomde ton touma nakendro wengi le ton hanka yiki anana yikan wa gome parce que gomnam ti armée waye beme bam tum da touma là il faut ti ton me yike touma ton han ton ya bon terrorisme beme est-ce que bureau 20 francs ton ngunda me yete mwe kane est-ce que ton ngulo do to est-ce que demande suma on continue ni nget ton la karam ton nabi biton manda ton di kurada neba ya question sukor ton ton sumon ton sukor menga les bon réponse est-ce que ton a mana nkite manda auto est-ce que ton sumon jinda menje est-ce que ton manda tu mana na kenra to ti soma na yilin ti nebni hen karam tonda bam pam sukelum voilà parce que ton manda kasum manti ne han karam journalen digal be yikti a journée wa fa sami voilà ya yin la ton mbo ne ba fa ka Burkina yeye ka Côte d'Ivoire mais donc il y a UMO à Tem Hagili, Tem Haniwa, il y a G5 Sahel à Tem Ha. Voilà, tu ton dati
eta wa journaux ramba to damba ti ton zinde me poser des questions ramba et puis ngehe ton hantin mane ti biyo son runa yin wisirning ab sun bonti karate wa staba sinzinde mewa chugo koton wa tengwa Burkina Faso tengaramba upama medai ramsonre santaban pisilanu mpahre Alhaji Umar Yugo ya Burkina Faso karate wa sultor soba upama wogram passe tumnya kabamba tumna yitor soba nkoni sabsa karate wa sulfa yiberonwa upta tenga tor sobnenge arok Mark Christian Kabore nanti wulgu tuma sin yitoto lamninga la wulgi kunni subfa opson pama ya Parvelum lati nanti kilaka mpamven mazanga. Alhaji Umar Yugo na poren dam la tinga na barok Mark Christian Kabore runda ko siam na yira ni kanga ndir Burkina Faso karate wa tauron sa irbanga mbala tasan yibon pam kun fa karate wa wenge obwata min wan wili kun kainsa tinga taur damba mewa kiugu bam les inda kodovare modron pa medaille rampisi la nu karate wa wasta point tirenda le sababo ti Burkina Faso lui zinsa yibun soba ton me kenga Côte d'Ivoire kuning han loron nante pap karate wa nentem seniwa la karate autour nyaka to assemblée générale zindi ti temse yo pour vote tondo ti tonde zone da nam zone 3 la yo lor pour quand même papa temse yibi yo pour Burkina wa deuxième né médaille piscila nous awewa ya ore aniwa ya argent aniwa nketa ya bronze inkite ton wa yibe wana wena bonguligi mbene tondo ane ton me hindi no kende ninga ndate ti Botswana biton pam kam kateka Jeux africains au Maroc au mois de août bit pam kam kateka également championnat du monde Chili wa biton kam ni bon wisko mengon tum sama biton ton tum kenge yame wa bitenge ni digpanga wena man ko so tu pam tinga to dam bibiam mi wil mbene yama la modre tini bni bon ko yam confiance bi sun le ton yino yen ton kaybe leben tuni tigis kasanga to bleri ko Umar Yugo Luis Taure tienda na lewra ni sabl sa tiensa karate wa sul sa fam be na ba to bon de tu ifake o yu ma yible kyuga na lawto yu ma kyuga na sa ton kenga kutunu ntipa mera ipisila nu rimo Burkina Faso a yimida pisila we rona o men le pam pisila nu arbitre da man kenga yum fa wata arbitre pila nu nta adam titon organisation ni ton tourna la don ko tourna pour mettre mais singal to ta 1976 ta moi ça en les fédération française depuis 1984 kitam tini wuzro ni temse mi ton bilfu kitam ti yama mita mo hati e sema taba ba metar samti ton train to matumna to ba proposer ton tini ba voter Umar Yugo ni karate wa sulumbe Burkina Faso la ni sabar zamana orika sardo te mosa bam tom lebra modre te karate wa tataor jengre Yelbunninga ton son paman nantasiam runda bilig da metuf sanka so musico of ka ko araten suke it posri la barka ngelimene yam sakan les ne tondo it kiba bu totor wer so poma lat ko ti article pa BFN zugo ti 21h wakato aluk parabel nandi kanyi wisra kibe bu totor entasiam ba mena korbe songo